Maayong hapon sa inyo tanan. Kagyari kita diri karon sa Bais City, Negros Oriental. Kag sa likod naton amo ang matahom kag charming nga Mohon Chapel nga gintukod pa sadtong 1918 sa idalom sang chaplaincy sang Central Azucarera de Bais nga gintukod man sadtong 1918 sang isa ka Spanish firm nga kung tawgon Kompanya de Tabacos, Campanya General de Tabacos de Filipinas. Ini nga chapel, isa ka katoliko nga chapel, kag may regular nga misa, kag kung ano pa nga mga selebrasyon ang ginahiwat dire. Masami kung kita nga halin sa Negros Occidental magabiyahe pa kadto sa Dumaguete, ini nga simbahan aton gid malabyan kag aton gid maapresyar ang iya katahom. Ini isa ka reminder sa aton sa itong tinalikdan nga American colonial era nga nagligad sa maragtas sang aton pungsod. Gani para sa ihibalo sang mga Victoriasanon, ako si Konsehal Dino Acuña, ang paryente sang masa.